Hi guys, so yan, rate na natin. Si Bianca at saka si Dustin. Si Bianca, well, gustong gusto ko si Bianca kasi medyo machika siya. So, kaya lang, Dustin, sige, lagyan number 6. Si River. Yan. Sa puso ko na lang. Charot. Pero feeling ko, ano sila, number 5. Yan. Yan. Si Atik lang, tsaka si Shuvi. Parang power duo. Number 2. Naku, ang pogi ni Ralph. Grabe. Sa puso ko na lang. Charot. Hindi. Malakas ang hatak niyan eh. Lagay natin dito sa number 3. Yan. Siyempre, si Esnir tsaka si Charlie. Yes. Power duo din yan. Sa akin, number 1 yun. Mika and Brent, yan, number 4. Kuya, ba't na ganon? Kita-kits na lang po sa Big na. Bye!